Hello guys, may buntag ninyong tanan, mga pinangga na ako nga mga followers. Nakaisulti nyo guys, bahin sa mga anak ba? Nga ang atong anak guys, arong tahod nato no? Muna akong sekreto guys nga, muna mga anak guys, mga kuan sila nga mga bata, diri namo ni Cesar akong bana. Ak mga anak, puros ka respetado namo duha. Oh, wag yung anak nga salbahis, diri namo sinalbahis wala. Kay ngano guys, wa sad sila magpabadlong namo guys, nangaminyo na lang sila, wa gyud wa koy anak nga naghatag namo kuan guys kanang problema. Kay unsay sekreto guys, nangita mig kwarta guys, ari pakaon sa mga anak. Balag wa mi kaon. Ganun na mo anak pagpakaon guys. Manay sekreto nga ang imo anak tahod kay nimo, respetado kay nimo nya. Dili makabuhat og dautan kay sakto mas kaon. Nya, sakto sa pagmahal. Bisan pobre ka, ayaw daw imo anak. Ako guys, makahilak lang ko basta parte na pamilya. Kay ngano, hilak ni kalipay guys. Dali kay kumatando guys. Mao na nga, nagtingguwang na ko karon guys. Kita ko ng mga bata nga dawaan sa naginikanan. Sakitan ko. Una guys nga mga anak bisan pobre kay mi saktos kaon. Kay kami sad sa una guys kag may pamiamon inahan byuda. Sakto sad mis kaon bisan pinobre nga pagkaon basta sakto. Di ni mo daw ang imo anak ba pagkaon. Ala nagi kay ginikanan di kay kaka tarong kaon basta imo anak siguro Kay ngano nya ipakita sa nimo guys nga gimahal nimo sila. O nang guys nga ak mga anak guys di man sa pagpanghambog mga buotan nga mga bata maura ba nagikuan sa Ginoo kay sa Bible nga kinahanglan imong ginikanan imong mahalon. Manang uban sa niya anak guys, di sila mo kuan sa ilang ginikanan mo care nga natiguang na kay sa gagmay pa sila gidawaan sila sa kaon. Nya wala ipakita ang pagmahal. Matuod sa una nga panahon mag-away-away mi sa kumbana guys, mga batanon pa mi, pero ang akon anak guys ginakpasagdan. Pakaunon ko guys. Mao na guys ako kasulti ninyo ha. Salamat guys. I love you all. God bless.